जाल्यार प्रोटेस्ट जाल्यार तुमकां लुकसाण करपाक म्हणून ना. तुमी बरे भाशेन चिंतात की तुमी वेन्यू दिला आसतलो भाड्यान तांकां, तुमकां तुमचें पोट चलता आसतलें, बट not at the cost of lives of people and the youngsters and the senior citizens. Have some heart. They should not feel. I heard somebody telling me that protest करतात तांकां फोन करता आनी म्हणटा कितें आमच्या पोटार येवपा लागल्या, आमच्या पोटार येवपा लागल्या. तुम्ही अरे तुम्ही 60-70 जाणां तुमच्या पोटाचे चिंतता आनी तुमी हिंगा हजाराचे वोटर्साचे चिंतना, लोकांचे चिंतना. आनी चवथो दीस म्हाका विचारूंक जाय तो चिमुलकर कोण तो, लक्ष्मीकांत कोण तो, लक्ष्मी कोण तो, तुमचो सरपंच कोण? Is he not answerable to you all? Don't you think that he should have been here today? If Captain Virato can come from Vasco over here, MP can come. He's not an MP from North, but he's come because he's got that heart. If Swapnesh can come from Murmugoa, if Pratima can come from Naveli, what is there for the Sarpanch to come? Today I think if they are all hand in gloves, and this is the charge I am making. This is the charge I am making. They तुमका फोटो येतात, तुमका सांगता next time 10 आणि 50 पाटी चितात, मातशे वोट मागतात त्यांना. ते चिमुलकार आणि च्युइंगम जायते येतले, ते बाबलगम जायते येतले. हांव सांगता ऐकात. आणि दुसरें पुलिसांक तुम्ही विचारला हुंय तेंचे कडेन लायसन्स आसा जाल्यार कितें सांगला तुमकां? तेंचे कडेन लायसन्स ना म्हणून न्ही. सो हाव दे कॅन डिस्को कशें घालपाक जाता, म्युझिक कशें लावड प्ले करूंक जाता? इफ यू ऑल हॅव licenses to run a restaurant or run a dormitory, how there is a party happening and a music going on? Don't you think there are haftas going everywhere? I am telling you all, and I am not worried about any cases. मुजेर घालीत हाल ते लास्ट वीक घातला मुजेर खंय 4 वर्साची पयली कितें म्हणून कितें सेंटिमेंट हट केले राम नाम सत्य म्हणे राम नाम सत्य काय रामाचें नाम हरे खुच्यान घट जालें म्हाका खबर ना. पूण हें जाता तें दिसती पडना हांकां. कित्याक हांव तुमकां सांगता सकल साकून टॉप हिंगा सगळे हफ्ता पावपाल्या, कमिशन पावपाल्या. इट इज टायम टू चेंज. एंड रिमेंबर एंड वालोर तुमकां आयज लोकांनी तेणी चिंतचें न्ही कितें म्हणून की स्वप्नेश आयला, प्रतिमा आयला, लोक एकठांय जाल्यार म्युझिक बंद करा. आय चॅलेंज यू ऑल, दिस इज नॉट गोना स्टॉप. आनी 2 दिसांनी परतून स्टार्ट जातले. हेंचे हफ्ता जेन्ना घेवपाचे बंद जातले पळय तेन्ना ते बंद जातले. So these people are responsible for it. These people are responsible. All, even the bureaucrats, the police, everyone is hand in gloves here. Absolutely. There's prostitution going on here. There are drugs. There are dope parties going on here. बारीक मनशाचे एक वोंटी माचे मुखार गेल्यार पुलिस येता, ज्युडिशरी येता, केसीर घालता. आनी हे कितें? आनी हे कोणाक फायदो करतात? हे आमच्या गोंयकारांक लुकसाण करतात. We are talking, we are opposing 3 days sunburn. But remember, हांगा तुमचे every night sunburn जावपा लागला. God knows how many youth are dying over here. How many कितले घरा कितले गो बायलांचे विधवा जाला आसतलो. आनी आयकला ते भाशेन हुंय लीट मोमेंट चलता हिंगा. गो बायले कडेन उलयता, म्युझिक ढाम ढाम धांवता. बायल सांगता हुंय जेवपाक यो म्हणल्यार बशें करता हुंय, मागीर ती अशें म्हणटा हुंय, मागीर तो अशें न्हांवपाक वचून भुरग्यांक सांगूंक पडटा. What is this going on? We condemn this. I am telling you all as a sister, no matter what, hats off to you all. You all have shown the unity. You all shown what it is to be together. And yes, united we can do. Don't give up. You all know that for us, we will all come. Like-minded, all lovers who love Goa will all be there. And let us sing 4 lines of We Shall Overcome, because that is what I feel that we should say. Let's do it. 1, 2, 3, here we go. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. जय बागातोर, जय सिओली, जय अंजुना, जय गोया. Thanks, Pratima. Thank you so much, ma'am. Thank you for coming all the way. And we have to be successful, not for any profit, not for any personal gains, but just for one thing that we've been stating from day one: peace and a good night's sleep. This entire struggle involves your help from a lot of people. A lot of people have joined us today here.
we have some we have some members from Aam Aadmi Party who have joined us, and they would like to share a few words of what they of how they feel about the situation being in Goa. I would like to call on Polvi Lobo. Thank you. सगळ्यांक देव बरी सांज. म्हाका दिसता आमी आज साश्टींतसून आयिल्ले आसात बार्देसकारांक तेंको दिवपाक. आमच्या आमदाराक आखे गोंयभर न्हय आखो संवसार आयज वळखता. कित्याक ताचो आवाज आमचो आवाज बडालेच्या मतदारसंघारसून आमी आयिल्ले आसात. हो कॅप्टन वेन्सी वेगस ताका ताळयो मारात. आमकां सगळ्या व्हॉलंटियरांक तो घेवन आयला तुमकां सांगात दिवंक. आज तुमकां फाल्यां आमकां आसतले. पूण हांव वरान एक उमेदीन सांगता एकूच, आमच्या बडालाच्या मतदारसंघार 10 उपरांत म्युझिक वाजोना. कित्याक वाजोना? हो मनीस आसा, हाजो आवाज आसा, आमचो आवाज तो वयर काडटा. हांव सदांच भाशणांत एक सांगता, आमी MLA कित्याक निवडून हाडटात, आमी एक मंत्री कित्याक निवडून हाडटात? ताका निवडून हाडून विधानसभेन धाडून तो असेंब्लींत धाडून. कित्याक असेंब्लींत धाडून? आमचो आवाज तुमचो आवाज ते असेंब्लींत गाजूंक, ले करपाक, कायदो करपाक. जे ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुवें ऑब्जेक्ट करपाक. हे तुमचे आमदार दोगांय आसात ते जोड्यो आवाज उठयतात काय? ताचो ताळो चोक जाला काय? तुम्ही निवडून कित्याक हाडलेले तांकां? तुमचो आवाज तुवें गाजूंक. आज म्युझिकान तुमची अर्दी आवाज धाडटा घराच्या नळ्या पासून जोडटले उगडास तोरात ओगी रावल्यार. हांव इतलें सांगता, भाव भयणींनो, बार्देसकारांक सांगता, एक शांतिकायेचो जागो आशिल्लो. आमी आदल्या तेंपार भुरगेपणांक शिंकताले. मापाचेर कलांगूट म्हणल्यार एक वसली प्रायर आसली. ट्युरिस्ट बेश्टो बेगा लावन धांवन येतालो, न्हिदतालो सुसेगाद म्हणल्यार कितें? हे बार्देसलांतल्यान स्टार्ट जाल्ले सुसेगादपण काबार केले कोणे? तुमच्याच मनशांनी काबार केले. कोणे विचून काडले? आमी चुकले, पूण नेक्स्ट टाइम चुको नाकात. आयज चुकले, शासनाक चुकतले. उगडास तोरात शाश्टी घेवन सांगपाची गरज ना, तिडक येता सांगपाक. पूण हांव मोगान सांगता, तिडकेन हांव, बट दॅट इज माय इमोशन, माय हार्ट स्पीक्स. हांव बाय हार्ट करून कांयच येवंक ना. दॅट इज माय हार्ट स्पीक्स. हे उतरांचेर आमी वेन्सी काडला, केद्या व्हडल्या जयंटाक बसयला, तो केन्नाच उठचो ना. कित्याक लोक गोट आसा, एकवट आसा, एकवटान रावत. आनी दोंदे कोण करतात? आमी पळयतात तोंडाक. आमचे भुरगे कामाक लागतले, दुखाची खबर. भाव भयणींनो, उठात. इट्स टू लेट माय फ्रेंड्स. म्हाकाय बार्देसाचो मोग आसा, म्हजी जायतीं काजन आसात, सोयरीं आसात. जेन्ना शाश्टीक येतात कितें काय म्हणटात, दॅट इज फॉरगेट दॅट. बट जें उरलां तें सांबाळया, एकवटान सांबाळया. आमी आमच्या आम आदमीचे 2 लिडर आसात, तुमी तांकां पळयलां आसतलें. ते झुजतात, जाता ते भाशेन झुजतात. तुका दिसता तांकां व्हडले ऑफर येवंक ना म्हणून? आदां येवाक आमच्या धर्मांत आसा, नाडलो भांगाराचो आपोल दिवन. हांकां हजरांनी भांगाराचे आपोल दिवंक येतात, पूण दे वील नेवर गेट इंडल्ज इन दॅट. दॅट इज द कमिटमेंट, दॅट इज द मॅन्डेट ऑफ द पीपल दे हॅव सेव्ड. हे तुमच्या मनशांनी करूंक ना. कितले पाट तुमी तांकां चान्स दितले? चड सांगना. हो सावंड काबार जावपाक जाय. हे पुलीस तांचे बोळसांनी भरलेले आसात. हे 2 तुमचे आमदार पळय आसात जोड्यो, ते बेश्टे तुमच्या बारार उबे रावतले, पूण काळजांतान उबे रावचे ना. आमी शाश्टीसून तुमच्या काळजांत मनानसून हांगा आयल्यात. देखून भाव भयणींनो, हात जोडून मागता, शिंतात, बरे मनशांक हाडात. जायत्यो बऱ्यो पार्टी आसात, बरे मनीस आसात. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणून. Thank you so much, Polvi. We just get Joseph Nazareth. ZP of ZP. Yeah, he's the ZP of Penna. Sorry. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक तुमकां देव सांगा. पयलीं सुद्दां म्हाका बरें दिसलें तुमचो एकवट पडून, आनी हांव सजमतां वचलो एकवट तरी गांवांत आसत जाल्यार. हांव पयर आमची 2 इनॉग्रेशन जाली तेन्ना हांवें म्हणलेलें पयलें, जेन्ना तरी पंचायत
जावं MLA ओ ZP गांवचे तर एकठांय आसा जाल्यार गांवांत जायते उदारगती जातात आनी जायते जावपाक शकता आनी जे जावपाक शकता ते लोकांचे बऱ्याक जावपाक शकता. सो जेन्ना आतां म्हज्या भावान उलयला म्हाका दिसता तुमचो गांवचो एकवट ना, तुमचे बारा पंचायत ना, तुमचे बारा MLA ना. जरी तर तुमकां दिसता हाच्या फुडें तुमचो गांवचो एकवट जावो जाल्यार तुमी सगळे एकठांय जावन जो एका मनाचो तुमचे बारा रावतलो असलो MLA जावं एक ZP सरपंच तुमी निवडून हाडूंक जाय आनी हें तुमचें झूज तुमी फुडें व्हरूंक जाय. कित्याक आतां ताणें सांगलां ते भाशेन आतां तुमकां जालां हाच्या मुखार आमकांय जावपाक शकता. बट वी केम ऑल द वे फ्रॉम द साउथ टू हियर टू सपोर्ट यू ऑल एंड आवर सपोर्ट वील बी ऑलवेज स्टे फॉर यू ऑल. इफ देर इज एनीथिंग वी कॅन डू फॉर यू ऑल एनी टायम गिव अस अ कॉल. आमी आसात सदांच तुमचे केन्ना असली सिच्युएशन येता जाल्यार आमी तुमच्या बरें आसतले ही आमचे तुमकां एक काळजांतल्यान आमच्या तुका सांगूंक येता. कित्याक जेन्ना आमची भुरगीं म्हणजे चेडूं SSC आहा जायत्या भुरग्यांची भुरगीं SSC आसतली बट सावंडाचेर तांकां शिकोवंक मेळना, पर्संटेज तांकां गेन करूंक मेळना. दॅट वील इफेक्ट देयर लायफ इन द फ्युचर. सो टू स्टॉप दीस वी हॅव टू पुट अ स्टॉप टू दीस टू मेक इट एंड अँड नो मोर वील गो अहेड. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटाच्या जागी जे तुमी हे लोकांचे त्रास पयलात ताजेर तुमी बंद करूंक जाय. कित्याक हांवूय बिझनसमॅन, आमी बिझनस करतात बट लोकांची नीद पेड करून तो जोडटा ते तुका बऱ्याक पडोंक जाय. आमच्या धर्मांत सगळ्या धर्मांत आसा यू कॅनॉट मेक मनी वेस्टींग समबडी एज स्लीप. सो हांव मागतां जे पडे हांगा जाता अंजुना खंयच्या आमच्या 8 दिसांत तें बंद जावपाक जाय आनी लोकांची नीद पेड कित्याक हांवूय बिझनस करता 10 म्युजीक बंद म्हळ्यार 10:30 लेटस्ट म्हणटा ते भाशेन बंद जावपाक जाय आनी लोकांक भुरग्यांक शिकोवंकूय मेळोंक जाय. कित्याक नेक्स्ट तांकां कामां लोकांक कामाक वचपाक जाय जावं इस्का कॉलेजीक वचपाक जाय. सो जेन्ना तुमकां आमचो आदार जायो आमी आम आदमी पार्टी आमी सदांच आसतले आनी ही म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिली म्हण काजान देव बरें करूं. Thank you so much. I picked up 2 phrases from what Joseph shared. One is Ekwat gathering. We have to come together. That is what everyone who has been here has been saying. आमकां एकवट जाय सगळेचे and आदार जाय. We want everyone's support because this is not a one-person problem. I have seen this phrase written on the cemetery, somewhere. I think it was Ais Maka Falaya Tuka. Okay, and this is very, 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 very impactful if you understand what it means. Okay, now I want to invite another Aam Aadmi Party. He's a spectacular person, and this his designation also makes me think about one thing. He's also a captain of the Indian Navy, and I want to understand is what kind of it must be really something that they are instilling in these Navy guys, because they are standing up for what what we want from everyone ideally. See, we are not here to put blame on someone. Personally, as a village, we don't want fights. We want to live peacefully, and we are using whatever we have in our arsenal. We don't have guns, knives and all that. We have only words and we have only candles and the fire that can ignite in all of us. That's it. We don't have weapons. Okay, none of us have any weapons, neither concealed nor showing. And we don't even have licenses for weapons actually. Okay, and so I would like to invite Wenzi sir. Thank you so much. They've come all the way from Benaulim with 15 people, and this is what Swapnish sir had said. Today we are facing a problem. They have come. Tomorrow, if not only if they are facing, whoever is facing, if we can make it, we have to make it. Okay, that's what Ekwat means, and that's what we should follow. So yeah, sir, can you share a few words? Thank you. Jebori Sanjnew, good evening everyone. आज हांव फकत एकाच लागून तुमचे बरें येयलां, कित्याक तुमगे जो आमदार आहात तेजे फाटल्यान बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी हैज द लार्जेस्ट कोस्ट in Goa. First is your MLA's constituency and second is my constituency, which means we are equally having the coast, equally business like yours. But आज आमगेले गोंयकार दोंदकोताय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टार आमी रेंटारूय दिलो हाय दुसऱ्यांक चलोवपाक, पूण साऊंड इल्लीगल साऊंड हो चलना. इल्लीगल म्हणटाय तो साऊंड आमी चलोवपाक दिनाय. 10 जात्री साऊंड आमगेलो बंद, नाजाल्यार 10 जात्री साऊंड सारको ड्रॉप. आमगेली रेस्टॉरंट आहाय, आमगेले भुरग्यां पोट आहा, आमगेले भुरगीं आहाय
आणि आमगेले जे लिजा दिलो आहे तेंकाय आम सोजमायताय की आमकां इलिगल साऊंड दादा तरी नाका लिगली तू कितेंय कर तुका साऊंड कितू आता लिगल टर्म्सा प्रमाण कर वायलेशन नाका हितू म्हाका सदां सगळे मेळोन आहे आणि जोरी तरी सगळे मेळोन नाही जाल्यार सरकारा कडेन इतले दीस प्रोटेस्ट चलता जाल्यार थांबोवपाक कित्याक जायना म्हाका सदां एक क्लियर मेसेज गोंय सीएमाक आम असेंब्ली हेजी भरपूर उलयलोलो आहे एक जरी तरी तुवें पीआय ट्रान्सफर करून जरी तरी काम जायना जाल्यार म्हाका सदां तुवें हे प्रोटेस्टा जॉईन जावपा जाय कित्याक तुका पावर ना जाल्यार तुवें प्रोटेस्टा जॉईन जावपा जाय हेल्पलायन नंबर दिल म्हूण जायना हे सगळे हेल्पलायन नंबराचे घालाय चीफ मिनिस्टरा गेले स्टेट हेल्पलायनाचे आज इतलो 300-400 लोक नंबर घेया हेल्पलायनाचो आणि हेल्पलायनाचेर हे साऊंडाचे ब्लास्ट कराय ताकी तेंगे हेल्पलायन कोलॅप्स जावपाक ऑलरेडी कोलॅप्स ही परिस्थिती जाल्लो म्हाका हांव जेन्ना उलयत म्हळ्यार कोणाकूय ते हेल्पलायनाचेर एक डायल कराय तेंगे व्हॉट्सअपाचेर एक डायल कराय ताकी मिडियाकूय दाखोवपा दॅट दे हॅव ऑलरेडी कोलॅप्स सो आतां इज द टायम हेल्पलायन कोलॅप्स सरकार कोलॅप्स करपाची गरज आहा बार्देसकाराचो तेंको जायो दिवपा रेडी आई आम शास्तीकार तुंज बरे येतले कॅम्पेन करतले सगळे करतले वी आर हियर टुडे फॉर द साऊंड वी विल बी देयर टुमॉरो टू चेंज दिस गव्हर्नमेंट आर यू ऑल युनायटेड विल यू ऑल गेट ऑल कम्युनिटीज टुगेदर आमकां काना दुख जागता दुसरे कम्युनिटी दुख लागना काय कितें लागता न्हू सगळे कम्युनिटी लागता जावं तो क्रिस्तांव जावं मुसलमान जावं हिंदू सगळ्यांगेले कान हटाय होणाय सगळ्यांगेल्या भुरग्यांक एसएससी 12th जाल्यार त्रास जाताय की जायनाय जाल्यार आज आमी म्हाका सदां सगळ्यांनी एकठांय जावन बिकॉज वाय वी आर टॅक्स पेयर्स आम टॅक्स फारीक कोताय आनी आम वोटर्स हे आमचे फावोर कोनाय दे आर सपोज टू डू दे आर सपोज टू एन्श्योर दॅट लॉ इज एनफोर्स्ड आणि जर तर जायना जाल्यार तुम्ही साश्टीकारांक तेंको दिवपाची गरज आहा वी आर रेडी टू सपोर्ट लेट अस डिस्ट्रॉय दिस गव्हर्नमेंट फ्रॉम गोवा आर वी रेडी फॉर दिस आता आज व्हॉट इज द नेक्स्ट प्लॅन आता 2-3 दीस जाले हांव सेगीत चोयता हांव पयलो अगो रावलो हांवें म्हणलें जातोलें हांवें म्हणलें आम आज या आनी गिव यू ऑल द सपोर्ट आम आज 2-3 गाडी करून एक 15 जाण येयले सो दॅट वी कॅन शो दॅट वी आर देर and we will be there and it is not about 15 people we can come here in numbers we can stop we can take the law in hand but you all have to be there you all have to be there हांव आज ट्रान्सफॉर्मर सोदपा भोंवलो हे शेकाचो जे एको म्हूण एक नायट क्लब मुस्ते तर नांवूच तेसोलें तो एको दिता सगळ्यांक आनी फोंडां घालता ते एको म्हणटा तेगे ट्रान्सफॉर्मर म्हाका सुद्दां वचून हाल सकाळ आम बंद करपाक गरज आहा नेक्स्ट स्टेप should be that let us take law in hand let us take वचोन ट्रान्सफॉर्मर बंद करया आमगेली लायट असती थोडो भुरगे एग्जामी गेलो आसतना लायट ऑफ मारया आनी हेंगे ट्रान्सफॉर्मर बंद उडया रेडी आसतली हे करूं पडटलें जोरी तर आमी हें कोनाय दिस इज अ क्लियर मेसेज सॉल्व दीस प्रॉब्लम म्युजीक बंद जावपा जाय आज हे जाल म्हणटरी तुमगे कित प्लॅन आहा तो करया आणि तुमकां जाय जाल्यार आमी या हुंचे जाल्यार रेस्टॉरंटा कडेन 10 hours जातरी जरी ते हर्सां आजयताय थिंग उब रावया आनी लेट अस गिव अ क्लियर वॉर्निंग टू दीस गव्हर्नमेंट वी विल टेक लॉ इन हँड आणि वी विल इंटिमेट यू दॅट वी आर टेकिंग लॉ इन हँड बिकॉज यू हॅव द लॉ युअर लॉ मिनिस्टर ब्लॉक कोता तेगे लेप जाता तेगे उतरी चुकताय तेका आम जाय पडलाय म्हणलो आहा आत्माक दिसता तेकाय काडपाची गरज आहा तेकाय टर्मिनेट करपाची गरज आहा तो आमगे थिंग सालसेतींत आनी सगळे दोंगर तो कापीत आहा तो शेत पुरयत आहा दोंगर कापपा जेन्ना आमी प्रोटेस्ट कोताय शेता लागून प्रोटेस्ट कोताय तूं मेतली येस ही युनिटी वी आर गोइंग टू बी युनायटेड एज गोवा एंड वी आर गोइंग टू फायट वी आर ऑलवेज विथ यू Shastikar is going to be there here in Bardes. Shastikar is going to support you all. I am sure that you all are going to make this effective and we are going to ensure that this illegal sound stops after 10 o'clock. Thank you so much. Thank you so much. म्हाका एक कितें सांगूंक जाय पळय आतां आमच्या आदले ही ब्रिटीश सरकाराचो गव्हर्नमेंट म्हणजे ब्रिटिशाची पॉलिसी सिक्रेट बॅलेट वोटींग जितून फक्त एक स्टॅम्प मारता तेजेर कांय कळना कोणाचें कितें पळय तें सो हांव म्हणटा
आमकां एकठांय येवन बरे भशेन हें करतले जाल्यार आमी सायन करूंक जाय. सिक्रेट बॅलेट वोटींग आसूं उपकारना. सिक्रेट बॅलेट आमी Topic मातसो Sound only. See, Topic is only sound. we want, all of us are hurt. All of us are hurt. We will give. Sir, don't see. You all could see the tears in his eyes. Yeah, he's hurt. He's frustrated. Nobody's listening. That's all we are come here for. And I hope that is captured. I hope somebody listens to our voices. Thank you so much, sir, for sharing your this. And we are definitely ready to help out anywhere. You know, we want. It's not that only when our issue gets resolved we will come to help. Only that you help me, then I'll help you. No, we want to help others. It's, you know, today, this entire past 4 days, the support that you all have shown and the amount of people that have come not only from meters and kilometers away, but almost 20-30 kilometers away, past the bridges, come here just to show their support, right? And we are very grateful to most of them, all of them, okay? We just have a few more people who just want to share a couple of what they are facing from respective wardas, what they feel, how this has impacted, okay? And then we just have about 4 or 5 of them. After this, we'll just have about 5 to 7 minutes, wherein we will end the session and we will just put forth what our demands are. So kindly, please just wait, bear with us. I see a lot of candles reach the bottom, but still people are letting the wax fall on their hands. You know, some people don't have these cups, like you can see Alex over here. Alex has helped us start a sign, you know, change your petition. Please go ahead and sign this. We'll share the link. Please reach out to one of us. We need people to know what we are going through. And yeah, please, it's okay. You don't need to burn your fingers. Yeah, okay. People know that what we are standing for. So if you all have candles that are burning out, please, you know, don't get any harm, don't get any burns. All the speakers who have spoken, one more established speaker who has spoken and spoken very, ferociously is, I don't think he needs an introduction. Sir has been very vocal for us that day while we had the march, and let's hear a few more words so that our voices are echoed and it has to reverberate. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा भिवपाची गरज ना, बरोबर? सर आमकां भिवपा